দললি মহাপন্ন লাই নিয়োগ এবং মেম্বার বাসাগানির ক্ষেত্রেও পাড়ানি ভবন বাসারা একদম পাড়ানি ভবন জনসমর্থন ভাবে কৃষি বাড়ি দৌলত তিনি শৃঙ্খলা এবং সুস্থ এই শৃঙ্খলা একটি মাত্র তিনি বাঞ্ছমান হয় পুরী হিসাবে নিজে রান খেয়ে বাতা খালি বাই বাঞ্ছব কোটি কোটি রান এবং তিনি যে দায়িত্ব যে আদর আপনার এবং যে ফাইনায় তিনি রক্ষক ফাইনা বাগৈ সামর্থন ত্রিপুরা নগেন জমাতিয়া বিজয় কুমার রাংখাও बिनि आगे कांग्रेस के सभापति हुए Gebang mariro, bugrano ke bengka, gebang ma bororo, bugrano sezaka, gebang ma netaro, bugrano hamya shalaika. Gebang mariro, bugrano ke bengka, gebang ma bororo, bugrano sezaka, gebang ma netaro. মনিরামপুর কমিউনিটি হল এমন বড় কার্যক্রম খেয়ে তিনি সমস্ত উপস্থিতি কমিটি খুব আনন্দ এই সংগঠন শক্তিশালী এবং খুব আনন্দভাবে তিনি দুইটা পঞ্চায়েতে পুলিশ স্টেশন কমিটি গঠন করে যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের লক্ষ্যে এবং এরও সমস্ত বরফ ফাইনাল শাখা যে এই দুইটা ভিলেজের অত্যন্ত শক্তিশালী স্ট্রং এবং 100% जों বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী মানে খুব আশাবাদী এবং ইরনি বরফ মনিরামপুর শিবপুরনি বরফ তিনি মহারাজ ববাগ্রানি আইডিওলজিনি তৈরি ওয়ানছগৈ প্রত্যেকটা পাড়া পাড়া থাঙৈ সামুংতাং বিনা সত্যি এবং जों আশাবাদী এই জায়গাও তিনি বরফ যে সমস্ত তলা কলাই দংগাগো ভগ্ন জাগ্রত করে পিছানি বড় ইরনি বুদ্ধিজীবী বয়স্ক এবং শিক্ষিত সমাজর যেভাবে তিনি মহারাজানি ওয়ানছগন সারারও বুনো নুবই তিনি দুজন অবজারভার অত্যন্ত খুশি এবং ইমনি সাথে এই নিউজ এই মেসেজ তিনি ববাগ্রামের সৈন্যায় এবং তিনি দলীয় প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাংখালেন্দ্র অবশ্যই এই বার্তা हामबाय जोंनि संसदीय मिडियाना जोंनि थायो जोंनि बावखौनो थुनबाय जोंनि बर'नि जे बिमान सानो जोंनि गाथा टेबल उन्नि दफा दुइ दफा अबनो जोंनि जे 19 दंमोन भिलेज कमिटि निर्वाचन किन्तु संहिताजों फ्राय नुजानाय जोंनि दफा बेला केबल नुजा एबा खादुजा किन्तु जों ताबक जेहेतु दिक्लात माहाबा इलेक्शन खुशी जों आगे सिनिबो प्रस्तुत दङ तावबो आरो प्रस्तुत दंगाजों जेहेतु जोंनि बिलनिया डिभिजननि जोंनि आगे गोसाम एबा आइटिसिनि जे जाग्र लिडारक एकदम ताग्रा लिडारक पाल बाक्सांगा जोंनि बुवाग्रानि नाहारमोन जे थांसानि लामायाव जों एक जौगानाय सुबुंहा जोंब्ला आरो माने बाखाव सासराङा थाकरा गंजा जों जुदि समनि अपेक्षा गुबुननि बादिना अन्नन बादिना जों एखे बातारनि मुखै जे जों समनि अधिकार नायखि दंमोन ताबो भिलेज कमिटि निर्वाचन जों गुनन प्रमाण नाय अन्नन समय गोबां साहा तिब्रा माथा बिना तिब्रा माथा पाइया माहाय जिने दमा ओ लिखाय दंना जिनेर मुं थाने थांग्रा मुं मोनसन थांग्रा जिनेर गोबां बर' मण्डल सभापति रखना गोबां जोंनो बर'बाय जोंनो एका गुसु खाय दं किन्तु जों गुसु बुजियो बर'नो जोंनि एडिसि भिलेजनि जे
তাহলে টিপা সারনা যে বরংনো লগে থুমই বরক তামাখলাই ব্লক থুমরা মানদে বাইতো অবনো जों পরিষ্কার সিও তামনি বাই বরক পঞ্চায়েত দ্রটানি জিনিস তানি বাইরে নিয়া আবসং পরিবার পুলি সিও যে পঞ্চায়েত দ্র বাহ হনাই টিপা মাথানি লিডার উবাই সিজাংনাই সিজাংনাই আবো কিসা কমপ্লেন অবজেক্ট সানার সবাই বনো চিনি না ব্রক চিনি পঞ্চায়েত সমস্ত কিছু যে পঞ্চায়েতনি বাজনা পঞ্চায়েত তুমি টিপা খা তাহলে যত জায়গা বাইরে अपना कारण ब्रॉक ब्लॉक रे बारो तबो कोन ते बातार नि मसे बाबो केना कौशन नि हुआ तबो जदि जनि विलेज कमिटी निर्वाचन हलाय बीएससी नि यावनाय तारपरे जनि विलेज कमिटी नि गत नि यावना ओय जों समस्त बतिनि बरंग जों सुदु आमे रपेकासन भराइटि सामदाना जनि बरंग जों तामा जिनिस जों तामा प्रतिश्रुति जों या प्रतिश्रुति छरा जों सामदानाय बयनाय आरायरनाय उमारनाय प्रतिश्रुति ना जों माने प्रतिश्रुति छरा